मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो रायवेंट को अपना घर समझते हैं और अगर इन्होंने कोई ऐसी मज़मूम हरकत करने की कोशिश की तो वो इन पे उल्टा जाएगी। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा दूं कि घर सबके हैं, वक्त किसी का नहीं है। मतलब हम इसे जोड़ सकते हैं बनी गाला के साथ और जगहों के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। थैंक यू। नुमाइंदा जीएन और आसिम नसीर ने रहनुमा नून लीग मरीम नवाज से खुसूसी इंटरव्यू किया। इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तज्जिया निगार आरिफ हमीद भट्टी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने ये इंटरव्यू मुलाहिजा किया होगा, वो कह रही हैं कि पीडीएम ने हुकूमत को बहुत नुकसान पहुँचाया है और इस बात पर वो इसरार कर रही हैं कि आर पार तो हुआ है, हुकूमत हिल गई है। आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, मरियम नवाज साहिबा का जो जीएनएन पे आज इंटरव्यू अभी चला है, इसमें ये तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि वो अपने बयानिए से मनहरफ हो गई है। मैं इसको एनआरओ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कहूँगा। वो अब जो दर्जनों मरतबा ये डेट दे चुकी थी कि ये इमरान खान की हुकूमत 10 दिन नहीं रहेगी, 8 दिन नहीं रहेगी, आर हुआ पार हुआ, दिसंबर में गई, नवंबर में गई, जनवरी में गई। आज उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो इसको 5 साल पूरे देंगे और वो 5 साल बाद अपने बदन से गिरेगी और लोगों के वोटों से गिरेगी। लगता है कि मरियम नवाज साहबा को जो शहबाज शरीफ को मैसेज पहुंचा था वो मरियम को भी पहुंच चुका है और मेरा ख्याल आप ये हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ इस हद तक करेंगे कि जेलों में ना जाए और लूटा हुआ माल इनसे वापस ना लिया जाए। बिल्कुल। और उन्होंने एक रिमार्क में ये वाजे भी किया है, वो मुसलसल ये कहती हुई भी पाई गई हैं कि अब फैसला आवाम ने करना है, फैसला आवाम ने करना है। तो हम देख सकते हैं कि बैकफुट पे जा रही है पीडीएम। देखिए, पीडीएम मेरा ख्याल है आज मोहतरमा मरियम नवाज साहब के बयान से ये बात कंफर्म हो गई है कि इन्हें यकीन हो गया कि पीडीएम वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने में नाकाम हो चुकी है। दर्जनों डेटें दी थी। आज उन्होंने बारहा दफा कहा कि 5 साल में मैं खुद देखना चाह रही हूँ कि लोग फैसला करें। इसका मतलब है कि वो ये समझ चुकी हैं कि उनमें इतनी सख्त नहीं है, उनके बयानिए के साथ नून लीग नहीं है इस्तीफे देने में, क्योंकि ये इतलात है कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ने नवाज शरीफ को कह दिया हमने इस्तीफे नहीं देने, जो चाहे कर ले मरियम साहबा। तो आज मरियम साहबा ने मेरा ख्याल है अपने बयान से मुनरफ हो गई हैं, जो उन्होंने दर्जनों मरतबा दावा किए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको गारंटी मिल गई है। जैसे 1 साल पहले जब नवाज शरीफ गए थे तो वो खामोश रही थी, अब मेरा ख्याल है आज उनके बयानिए में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को भी ज्यादा टारगेट नहीं किया गया और यही कोशिश की गई कि वो सिर्फ इमरान खान को 5 साल देंगी। ये आज उन्होंने ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। और आप क्या समझते हैं कि अभी जो स्ट्रैटेजी है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे ताकि वो बाद में ये ना कह सकें कि हमें मौका नहीं मिला, तो इससे आवाम का कोई फ़ायदा है सबके दरमियान? देखिए, आवाम के लिए ना मरियम नवाज साहबा लड़ रही है, ना कोई पॉलिटिशियन लड़ा, ना मौलाना फजलुर रहमान लड़ रहे हैं। उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे, है नहीं लफ्ज़ किया, इस्तेमाल यही किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुफ्ता इस्माइल के लिए जाना चाह रही थी, गई नहीं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, पूरे मुल्क लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन लोगों में कोरोना बांटने के लिए इलेक्शन करा रहा है। तो मरियम की गुफ्तगू से जाहिर हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी पंजाब का हिस्सा सिर्फ नून लीग दे सकेगी, तो 3 मरतबा तो उनकी हुकूमत रह चुकी है। आज इनका इतराफ़ जुर्म है कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, अपने दावों से मुनरफ हो गई है। दर्जनों दफा का तार हुआ पार हुआ, 10 दिसंबर को हुकूमत गई, 13 को गई। मैं समझता हूँ मरियम साहिबा को ये यकीन हो गया कि इमरान खान ने 5 साल पूरे करने हैं और 5 साल बाद जो कौम फैसला करेगी यकीनन वही अगले हुकूमत होगी जिसको अवाम वोट देंगे। बिल्कुल। और मरियम नवाज हमें सेलिब्रेट भी करती हुई नजर आई कि पीटीआई में जो दरार आ रही है, उनसे जब सवाल किया गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप की नून लीग में कोई जगह है, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि हम इस दरार से कोई फ़ायदा उठा सकें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम लीग नून अपने आप को सबसे बड़ी जमात कहती है। पहले इन्हें सहारा लेना पड़ा मौलाना फजलुर रहमान का, हुकूमत खुद नहीं गिरा सके, क्योंकि इन्होंने तो पहले दिन कहा था कि हम इमरान खान को मानते नहीं, वो तो सिलेक्टेड है, इसकी तो हुकूमत है ही नहीं, तो जाली वज़ीर आज़म है। उस पर नाकामी हुई, फिर पीपल्स पार्टी का सहारा लेना पड़ा, फिर पीडीएम का सहारा लेना पड़ा। अब बेचारे मुझे इतने बेबस आज लाचारगी लगी है कि अब वो जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं कि उसके लोग जो 40 के करीब उनके साथ है वो हुकूमत गिराए तो गिराए। मुस्लिम लीग नून ने मेरा ख्याल है अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराने में नाकाम हो चुके हैं। आप समझते हैं कि इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है जहांगीर तरीन ग्रुप की इंक्लूजन अगर हो जाए नून लीग में? देखिए, ये यकीनन सियासत में कोई बात भी हतमी नहीं होती। यही आसिफ अली जरदारी थे जो कहते नवाज शरीफ धरती के नसूरा में इन्हें माफ नहीं करूंगा, और शहबाज साहब फरमाते थे कि मैं इसमें पटा डाल के घसीटूंगा। अगर 2 ही जमातें मिल सकती हैं और नून लीग
اگر چاہے گی تو نون لیگ نے ہمیشہ ہر اس سیاسی جماعت کو استعمال کیا جو ان کو اقتدار دینے میں جس نے ان کی مدد کی. تو اگر عمران خان کے معاملات جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹ نہیں ہوتے, جو ایک کا خاص گروپ چاہتا ہے سیٹ نہ ہو, تو یقیناً جہانگیر ترین اپنے فیوچر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جہانگیر ترین انکار کر رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون مجھے پتا ہے کہ جہانگیر ترین کو آفر کر چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ آپ کا ہو, آپ آگے آئیں, لیکن ہم اکیلے نہیں گرا سکتے. تو یہ اتحاد ممکن ہے اگر عمران خان نے اس وقت دانش مندی کا کوئی راستہ نہ اپنایا تو. ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار عارف امید بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سعید قاضی صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے یہ انٹرویو دیکھا, کیا تجزیہ کریں گے آپ اس پر اوور آل؟ دیکھیں, اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے پش کر رہی ہے ایک متبادل کینڈیڈیٹ کے طور پہ شہباز شریف کو, مگر اس سے بڑے اہم سوالات اور اٹھ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اب تک کہانی بیچی جاتی رہی وہ ساری غلط تھی, سارے چارجز غلط تھے, سارے کیسز غلط بنائے گئے تھے, یا یہ بالکل ایسی ہے جیسے جائیداد سے دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا تھا تو اب صلح ہو گئی ہے, کوئی لین دین کا معاملہ تھا. کس مقام سے مذاق کیا چل رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 4 دن پہلے خبریں گردش کرنے لگ پڑتی ہیں کہ ضمانت ہونے والی ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہمیں کب تک چکما دیا جاتا رہے گا؟ اس عوام کو پھر ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ جناب پہ یہ مسلط ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. تو کھیل کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام یہ سمجھے گی کہ جو جتنے آپ نے جو ٹیم بنائی تھی جس میں آئی ایس آئی کے بھی آفیسر تھے, ایم آئی کے آفیسر تھے, تو وہ سارے جعلی رپورٹیں بنا کے گئے ہیں, وہ غلط رپورٹیں بنا کے گئے ہیں. تو میرے خیال میں عوام کے ساتھ یہ مذاق ختم ہونا چاہیے, اور خاص طور پر ایک ایسے عہد میں کہ جب ہمارے بغل میں قیامت صغریٰ مچی ہوئی ہے, ہم خوف سے شریف خاندان کے گھر کو گرانے کے حوالے سے حکومت کوشش میں لگی ہوئی ہے, اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو جماعت کے رہنما تھے ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ جو انہوں نے کیس کھولا ہے, ایک کس طرح سے انہوں نے کاغذات میں رد و بدل کیا ہے, پھر بھی شریف فیملی کے اوپر یہ ایک الزام نہیں لگا سکے. ہماری 30-32 سال پہلے کا جو پرچیز ہے اس لینڈ کی, اس میں یہ ایک بھی چیز نہیں نکال سکے, اس لیے جس سے میرے دادا دادی نے یہ لینڈ خریدی تھی, ان کا نام ہے وحیدہ بیگم, ان سے خریدی تھی, تو ان کے اوپر الزام لگایا کہ ان کا شاید کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہے. تو اس بات کا مجھے احتمال ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ خود ہی انہوں نے غائب کر دیا, لیکن اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ اگر اتنا ہی کوئی کیس تھا تو آپ بلاتے, آپ ان کو بھی سنتے جن سے ہم نے 30-32 سال پہلے یہ لینڈ خریدا تھا, اور ہمیں بھی بلاتے اور سنتے, کوئی نوٹس ایشو کرتے. یہیں سے ان کا میل ایف آئی ڈی پوری شامل ہے. تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھر سب کے اور وقت کسی کا نہیں ہے, یہ بات میری یاد رکھنا. اگر خدا نخواستہ انہوں نے ہمارے گھر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی, اب یہ رائیونڈ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی توقعات کا, ان کی محبت کا ایک محور ہے. خصوصاً مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ رائیونڈ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی ایسی مذموم حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ ان پہ الٹا جائے گی. ایک دفعہ میں پھر دہرا دوں کہ گھر سب کے ہیں, وقت کسی کا نہیں ہے.